Hello guys, oh my god, napakaganda na itong bagong sasakyan ng amo ko lalaki. BMW guys, 2023. Ayan guys, konting silip lang ulit guys. Ayan, tingnan nyo, napakaganda ng interior. Kahit exterior na guys, napakaganda. Yun guys, ang kanyang interior. Guys, pinto pa lang, ulam na. Oh my god. Okay. Luxury car siya guys. TV niya, screen, ang laki, grabe guys, ang ganda. Guys, ayan naman ang kanya exterior. Ulala guys, suabe. Guys, pogi-pogi. OMG.